is me Shayyar Sajid. Today my topic is what is the difference between IELTS and PTE. बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सवाल करते हैं कि आया कि हम आइल्स करें या PTE करें, दोनों में फ़र्क क्या है और आइल्स ज़्यादा आसान है कि PTE आसान है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आइल्स और PTE के अंदर आपको फ़र्क भी बता दूँ और इसके अलावा ये भी बता सकूँ कि आइल्स करना चाहिए कि PTE करना चाहिए, PTE आसान है कि आइल्स आसान है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आइल्स और PTE के अंदर जो है वो फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो ये कि आइल्स के अंदर भी 4 मॉड्यूल होते हैं, PTE के अंदर भी 4 मॉड्यूल होते हैं। आइल्स जो है वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, जबकि PTE जो है वो पैरिसन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है। अच्छा, दोनों के अंदर 4 मॉड्यूल है, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और उसमें भी राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो दोनों के अंदर 4 मॉड्यूल हैं, तो इसकी वजह से को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आइल्स जो है इसको कैम्ब्रिज देख रही है, ब्रिटिश देख रही है और IDB देख रही है, जबकि PTE को सिर्फ पैरिसन जो है वो बॉडी जो है सिर्फ वो इसको हैंडल कर रही है। सो आइल्स जाहिर है 3 बॉडीज़ इसको देख रही हैं, तो ज़ाहिर है इसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। यानी कि आप दीगर ममालिक के अंदर USA, UK, कनाडा, इसके अंदर भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि PTE जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर न्यूजीलैंड के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो अपेयर हो सकते हैं। तो PTE के अंदर जो है वो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम हो जाती है, जबकि आइल्स के अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो पहले थोड़ा सा हम डिफरेंस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि PTE आसान है कि आइल्स आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं, दोनों के अंदर 4 मॉड्यूल है। इसकी वैलिडिटी जो है वो 2 ईयर्स है, जबकि PTE की भी वैलिडिटी जो है वो 2 ईयर्स है। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है 15 डेज़ के अंदर होती है, जबकि PTE की जो है वो 48 आवर्स के अंदर जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाती है। और अगर आप दोबारा रिपेयर होना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो है वो विदिन 5 डेज़ के अंदर हो जाते हैं PTE के अंदर, जबकि आइल्स के लिए आपको जो है 15 डेज़ जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है, देन फिर आप इसके अंदर दोबारा से रीअपेयर हो सकते हैं। अच्छा, आइल्स जो है वो जनरल और एकेडमिक टेस्ट होता है, जबकि PTE जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक टेस्ट है। यानी आपके सामने कंप्यूटर होगा और अपने कंप्यूटर के ऊपर ही पूरा टेस्ट जो है वो देना होगा और ये तमाम के तमाम आपस में जो है वो इंटरकनेक्ट होंगे। यानी कि आप जब लिसनिंग कर रहे हैं तो आप रीडिंग भी कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं तो आप स्पीकिंग भी कर रहे हैं। चारों चीज़ें जो है वो आपकी एक साथ चल रही होती हैं और 3 घंटे के अंदर आप टेस्ट देके जो है फारिग हो जाते हैं, जबकि आइल्स में ऐसा नहीं होता। आइल्स के अंदर आप 3 घंटे सिर्फ जो है वो स्पीकिंग का टेस्ट देते हैं और उसके बाद जो है वो बाकी अगले दिन जो है वो आपको दोबारा जाना होता है, जहाँ पे भी आपका बोर्ड होता है वहाँ पे आप दोबारा जाने के बाद जो है बाकी के 3 मॉड्यूल जो है वो देते हैं। तो सबसे पहला फ़र्क तो इसके अंदर यही आ गया। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़र्क तो ये हो गया। अच्छा, रिजल्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर आते हैं कि दोनों के अंदर आसानी किसके अंदर है, PTE आसान है, आइल्स आसान है। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि आइल्स का रिजल्ट जो है वो 15 डेज़ के अंदर आता है या 30 डेज़ में आता है, जबकि PTE का रिजल्ट जो है वो विदिन आवर्स आ जाता है या फिर 5 दिन लगते हैं उसके अंदर, और उसके बाद जो है आपका PTE का रिजल्ट जो है वो आ जाता है। इसका रिजल्ट जो है वो TRF होता है आइल्स का, जबकि PTE जो है वो इसका रिजल्ट में ये होता है कि आपको लॉगिन एंड पासवर्ड दे दिया जाता है। जब आप कंप्यूटर के ऊपर अपना पूरा टेस्ट दे रहे होते हैं उसके बाद कुछ घंटों के बाद आप जो है दोबारा लॉगिन और पासवर्ड डाल के जो अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ गया नहीं आ गया। अगर नहीं आता तो आपका 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, जबकि आइल्स में ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जो है वो टाइम पीरियड थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि आया कि PTE किया जाए या आइल्स किया जाए। तो सबसे पहले तो आइल्स जो है वो जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि आइल्स जो है वो आपका दीगर ममालिक के अंदर भी चल जाता है। यानी कि आइल्स से आप दुनिया के अंदर किसी ममालिक के अंदर भी आप एडमिशन लेना चाहें तो आपका हो सकता है, सिवाय जर्मनी के, क्योंकि जर्मनी के अंदर जो है वो लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ पर जो है वो आपको जर्मन लैंग्वेज करना होती है और उसके बाकायदा मॉड्यूल होते हैं, लेवल होते हैं A1, A2, B1, B2। वो करने के बाद जो है वो आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा UK में, कनाडा में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इटली में, जहाँ पे भी आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है वो आइल्स जो है वो चलता है और आइल्स के ऊपर जो आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन PTE जो है वो ज़ाहिर अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ, तो PTE जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चल रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो PTE को ले रही हैं। तो इस वजह से जिसका माइंड ये बन जाए कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ही जाना है सिर्फ, तो वो तो PTE करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जो है वो सेकंड डेस्टिनेशन है। आपको पता ही है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं और वहाँ की एजुकेशन जो है वो पूरी दुनिया में भी मानी जाती है। तो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या दीगर ममालिक हो, वहाँ से लोग जो हैं बहुत सारे जो हैं वो स्टूडेंट
آسٹریلیا میں جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس وقت وہاں پر جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ بھی دیگر ممالک کے نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر آپ کا مائنڈ آسٹریلیا کا بن گیا ہے کہ ہم نے آسٹریلیا میں ہی جانا ہے، تو آپ پی ٹی ای کریں۔ پی ٹی ای تھوڑا سا آسان کس طرح سے، یہ میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں آپ کو۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو 58 to 60 آپ کو اسکور لینا ہوتا ہے اس کے اندر، پی ٹی ای کے اندر۔ آئلس میں آپ کو 6 بینڈ لینا ہوتا ہے یا پھر 7 بینڈ، 7 لیں گے زیادہ اچھی بات ہے، اور اگر آپ کا 6 بینڈ ہے تو تب بھی یونیورسٹیز کے اندر جو ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آئلس دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ایگزامینر ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہیومن ایرر ہونے کا تھوڑا سا چانس ہوتا ہے، اور اس کے سامنے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن پی ٹی ای کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ پی ٹی ای کے اندر آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں، چاہے وہ ریڈنگ ہو، رائٹنگ ہو، لسننگ ہو۔ ہاں، لیکن ایک بات ہے، اگر آپ کی رائٹنگ پاور بہت اچھی ہے کی بورڈ کے اوپر، دین تو آپ پی ٹی ای کریں۔ اگر آپ کی رائٹنگ اس کے اوپر اچھی نہیں ہے، آپ کی اسپیڈ اچھی نہیں ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ پی ٹی ای نہ کریں، پھر آپ آئلس کریں۔ یا پھر اگر آپ پی ٹی ای کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے اپنی رائٹنگ اسپیڈ جو ہے اس پہ اچھی کر لیں، کیونکہ آپ کو کچھ سیکنڈز دیے جاتے ہیں، سیکنڈ کے اندر آپ نے جو ہے وہ آنسر دینے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی ریڈنگ، آپ کی جو رائٹنگ پاور ہے وہ زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کمپیوٹر ہوتا ہے، کمپیوٹر کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ہیومن ایرر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو واضح فرق یہ ہے، اس کے اندر ہیومن ایرر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اس میں ہیومن ایرر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ سب کچھ کمپیوٹر کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ جب لسننگ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ اسپیکنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ریڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے سارے کے سارے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور ایک ہی دن میں آپ 3 گھنٹے کے اندر فارغ ہو جاتے ہیں پی ٹی ای کا ایگزام دے کے۔ تو اس کے اندر یہ آسانی ہے پی ٹی ای کے اندر کہ آپ کے چانسز ہیومن ایرر کے بہت کم ہوتے ہیں، اور آپ اچھا اسکور جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ اور ہے پی ٹی ای کا، اور وہ یہ کہ آپ نے کچھ ٹائپ کیا اور آپ کو لگا کہ نہیں یار یہ میں نے غلط کر دیا، تو آپ اس کو اریز بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے ٹائپ کر سکتے ہیں، جبکہ آئلس میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایک فائدہ تو یہ بھی ہے یہاں پر۔ تو پی ٹی ای میرے خیال میں تھوڑا سا آسان ہے اس نسبت سے کہ آپ آئلس کریں یا پی ٹی ای کریں، تو میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی ای تھوڑا سا آسان ہے۔ اگر آپ نے صرف آسٹریلیا جانا ہے یا نیوزی لینڈ کی کچھ یونیورسٹیز کے اندر اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو تب آپ جو ہے وہ پی ٹی ای کریں۔ ادروائز آئلس جو ہے وہ پوری دنیا میں چلتا ہے، ہر ممالک کے اندر جو ایڈمیشن ہو جاتا ہے آئلس کی بیس پر، تو آئلس اپنی جگہ ہے اور پی ٹی ای جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اسٹوڈنٹ کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ پی ٹی ای آسان ہے، آئلس آسان ہے، تو میرے خیال میں میری اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پی ٹی ای آسان ہے کہ آئلس آسان ہے، اور پی ٹی ای کے اندر جو ہے وہ جو جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ اس میں ہیومن ایرر بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کے سامنے ایگزامینر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اس میں، اور جب آپ اسپیکنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ کے تھوڑے سے نمبر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کی رائٹنگ آئلس دیتے ہوئے رائٹنگ آپ کی اچھی نہیں ہے تو اس میں بھی آپ کے نمبر جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، جبکہ پی ٹی ای کے اندر ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایک فارمیٹ دیا ہوا ہوتا ہے اور اسی فارمیٹ میں آپ جو ہے وہ رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ چانسز جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، اور آپ کے مارکس جو ہیں وہ 58 60 جو ہے وہ آرام سے آ جاتے ہیں۔ سو میرے خیال میں میری اس ویڈیو سے آپ کو جتنے بھی کویشچن تھے وہ تمام کے تمام جو وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آئلس اور پی ٹی ای کا جو اسکور ہوتا ہے وہ کس طرح سے کرنا چاہیے، لسننگ، رائٹنگ، ریڈنگ اور اسپیکنگ کے اندر کتنے کتنے جو ہے وہ نمبرس لینے چاہیے آپ کو، کس طرح سے اسکور بڑھتا ہے، اور اسی طرح پی ٹی ای کا اسکور کس طرح سے بڑھتا ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔